Mon intervention donc la relance du secteur touristique qui marquite ma Madame Faten, on قالت لي هي يعطيكم الصحة. Donc merci pour l'invitation. Ravi d'être là. Donc le tourisme tunisien vit la crise la plus grave اللي تخلقت تونس a priori. On n'a jamais pensé à une telle crise. Il y avait le terrorisme avant. T'as joué le siècle pendant 1, 2, 3 mois, ou là, quelques mois, et après les choses reprennent. Mais là, quand tu as un arrêt complet de l'appareil sur l'ensemble du pays, agence de voyage, hôtel, Oriru, zéro chiffre d'affaires pendant quelques mois, et après, quand ça reprend, on fait de 10, 20% du chiffre d'affaires avec une bonne partie d'hôtels et d'agences de voyage qui ont fermé. Donc, le tableau est plus ou moins noir. Qu'est-ce qu'on peut faire comment on peut relancer avec le retour de la situation à la normale. كان نجم نعرف قداش شخص en ligne معنا توا, si je peux avoir ce nom s'il vous plaît. Donc بالنسبة لي أنا pour relancer ou bien faire les choses اللي ما عندناش وقت باش نعملوهم كي تبدا la situation normale. Quand vous avez un chantier محلول, تنجم تبدل حيط, تنحي باب, تزيد باب. Quand vous avez quelque chose dans l'exploitation qui tourne, صعيب برشا باش تنس حاجات في les fondations. Donc بالنسبة لي أنا il y a 3 axes. L'axe الأولاني هو باش نجيبوا سياح لتونس. Malheureusement, on ne fait pas partie de l'Europe. On n'a pas des voyagistes qui viennent par bus, par voie terrestre. Le gros réservoir de clients, il est en Europe. Et l'Europe, le Méditerranée. Et donc, il faut des avions pour faire venir des touristes à Tunis. Vous savez très bien la situation de Tunisair, le Covid, et maintenant la situation tunisienne qui s'aggrave de plus en plus. Tunisair n'arrive pas à ramener les clients, vu sa situation trop fragile. Et vu l'ostouloum taha اللي هو معناها un vieux parc. De l'autre côté, on a مشكلة avec l'ouverture du ciel, avec l'arrivée de l'open sky, اللي هو حرك beaucoup d'autres pays et beaucoup d'autres zones touristiques في العالم كيما مراكش, كيما certaines villes européennes, كيما donc هنا يقول قائل يلزمنا نحلوا المشكل نتاع تونسير باش نجموا نحكيوا على التوريزم. Tunisair aujourd'hui est super endetté, n'arrive pas à déployer des lignes, donc les hôtels vides, les avions sont au sol et les clients ne viennent pas. Donc أول حاجة لازم نقوموا بها هي la restructuration de cette compagnie aérienne اللي هي slogan نسمعوا فيه من le 14 janvier حتى لتوا. Il y a 36 000 études صاروا, mais nous sommes toujours statu quo. Donc Tunisair ديما تقعد عائق. كيما التوريزم tunisien dans les 30-40 ans à l'arrière, Tunisair هي اللي طلعته. كيما aujourd'hui Tunisair malheureusement هي تكون un frein كبير vis-à-vis du développement touristique à Tunis. Donc يلزمنا la restructuration de Tunisair et l'ouverture du ciel imminente. يقولوا توا donc avec l'histoire de la sortie نتاع شو اسمها نتاع la Grande-Bretagne صار تعطيل, c'est vrai, mais donc après le Covid, on doit travailler sur ce sujet d'une manière sérieuse si on veut ramener des clients et remplir nos hôtels. الحاجة الثانية, aujourd'hui la Tunisie نعرفوا اللي التوريزم بدا من les années 60. Il a été construit sur des bases معينين. Or من عندنا 20-25 ans توا les concurrents تاعنا que ce soit القراب ولا البعاد هربوا بينا باسكو قاعدين يفهموا في لو توريست الجديد شنو يحب وشنو الطموحات نتاعو وشنو يحب يشوف كونت يلي في فاكونس. هذايا تونس ما خدمناش عليه. دو une fuite en avant. Les 25 dernières années on ne fait que baisser les tarifs. ما عادش عندنا حتى حل باش نجيبوا لو كليون
que de baisser nos tarifs. Parce que ساعات في الشتاء نوصلوا نبيعوا 10 euros la nuit, 10 dollars la nuit, et on arrive à peine à faire 20% d'occupation des hôtels. Donc, si vous avez un hôtel de 300 chambres et vous vendez à 10 euros et malgré ça, on n'arrive pas à ramener des clients, c'est que vraiment, il faut se poser les bonnes questions. الطقس نتاعنا ماهوش برشلونه ماهوش خير من الطقس نتاعنا ولا براغ سي ديستيناسيون سي فري سي لوروب داكوردو مي يخدموا 12 mois sur 12 et nous la haute saison قبل كانت في تونس du 1er juin حتى le 30 septembre بعدين ولت à cause des tours opérateurs qui demandent toujours des prix de plus en plus bas, du 15 juin au 15 septembre, بعدين 1er juillet, 31 août, وتوا نحكيو على une autre saison, le 20 juillet حتى le 20 août. معناها شهر sur une année, on est capable de vendre avec des tarifs محترمين, plus ou moins محترمين. Vous savez que les prix في تونس sont trop bas par rapport à ce qui se passe à l'étranger. Si je prends نمشيش لبعيد نمشي لتركيا بودروم ولا انطاليا et Marrakech à gauche, vous allez trouver que les hôtels qui se vendent à 500, 600, 700, 800 euros et 1000 euros la nuit, c'est des dizaines d'hôtels qui se vendent avec ces prix-là. Et quand vous voulez une chambre comme ça, vous avez 10 à 15 chambres en Tunisie. Vous voyez, donc, on a dit le nombre de touristes, on a des chiffres pour le 7 millions d'arrivées, 8 millions, 9 millions, en 2019, 9 millions. Mais le jour où je trouve 9 millions à Roma, ils n'ont pas dépensé plus de 2 milliards de dollars. 2019, Tunis a 5,6 milliards de dinars, chiffre d'affaires de Siyaha fi Tunis. Pour vous donner un ordre d'idée et des exemples, un hôtel à Las Vegas qui s'appelle le Bellagio, il fait 1,4 milliard de dollars de chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires global de tout le tourisme tunisien. Donc, on se pose la question. Le chiffre d'affaires que le tourisme tunisien يعمل, le chiffre d'affaires joué, mais la rentabilité aussi n'est pas au rendez-vous. Il y a beaucoup d'hôtels qui sont super endettés. L'endettement, il a dépassé le 1 milliard de dinars, malheureusement. Donc, tout le modèle économique, donc, النقطة الثانية الميز à niveau. الميز à niveau مش كان الوت بركة خاطر le tourisme n'est pas les hôtels في أي destination في العالم. أنا ديما نحكيو على zone touristique, non, on doit parler de destination touristique. خاطر كي touriste يهبط ثم ce qu'on appelle l'expérience client quand vous allez vers une destination, تعرف المطار في تونس. Vous savez que même si vous êtes un homme d'affaires, si vous prenez un vol en business, quand vous arrivez à l'aéroport, il n'y a pas de fast track. Donc, حتى تاخذ un billet business, توصل للمطار بتاع تونس قرطاج, تشد صف بتاع ساعة من زمان pour avoir le cachet sur le passeport qui mène à ce وهذا c'est une aberration. Tout le monde regarde et personne ne fait quoi que ce soit. هذا حشومة. كيف يبدأ طالع le touriste من تونس, تعرف كي تبدأ ثم المطار معبي. Quelqu'un qui est en business, il n'y a pas de fast track, il n'y a pas une file spéciale pour les clients business. Donc, il de saf manaskol et ça peut durer donc ça une semaine ou ça ونص. Donc, qui roule mise à niveau, donc mise à niveau dans les hôtels, mais aussi mise à niveau de toute l'infrastructure touristique, que ce soit les routes, les trottoirs. يلزم تكون كي تبدا تحوس البلاد تبدا فما une expérience client. تدخل ريستوران ما تسحقش باش تبدا عندك ريكومونداسيون تاع شكون باش تدخل تطنبش في n'importe quel restaurant, et vous devez avoir une bonne expérience client. كيف المطارات كيما قلنا لو ترونسبور انترفيل, معناها كي تمشي تحب تتنقل من المدينه لمدينه, نو غار ماهمش مريقلين, لي تران ماهمش مريقلين, لي لواج نتاعنا ماهمش معناها دان كونفور واحد. كي تكري كهرباء يا با دانديكاسيون دون لي في الواحد نجم تدخل ببقعه تضيع, يا با لانديكاسيون كيما نعرفوا في الدول الكل. دونك قلنا ترونسبور aérien, la mise à niveau de toute l'infrastructure touristique, et la dernière chose, le digital. Vous savez très bien que vous m'arrêtez, Madame Felten, la canne taoult alikum ala haja, je me توقفني. S'il y a des questions à gauche, je peux voir les questions. Si vous pouvez poser des questions, donc le troisième point, c'est le digital. Aujourd'hui, la faillite de l'un des plus gros tours opérateurs في العالم اللي هو توماس كوك, et il a laissé des ardoises في تونس. ثم 10 milliards, 15 milliards, 2 milliards
كل اوتيل وقداش خلى له معناها اردواس. وهذا بريفيزيبل خاطر توماس كوك عملوا قبل ما يعمل فايت. quand vous allez sur Boursorama vous allez voir que ce tour opérateur l'action تاع tour opérateur هذايا معناها تحت 10 fois la valeur معناها ولا تقرب للصفر. une entreprise qui توصل في السيتواسيون تاعها كيما هكا دونك ثم خطر. هذايا يدل le modèle économique de tour opérateur classique avec les charges lourdes de l'autour opérateur classique, tout est remis en cause. La même chose, le plus gros tour opérateur في العالم اللي هو يخدم على تونس qui s'appelle TUI Group كيف la valeur de l'action تحت 5 fois les 10 dernières années وزادت la situation ولات مخطره اكثر في الكوفيد. دونك هنا نردوا بالنا لي زوتيل نتاعنا والديستيناسيون تاعنا. Aujourd'hui, si on va encore se baser dans la passivité et on attend que les tours opérateurs nous envoient des clients avec des prix très bas, on ne va pas s'en sortir et nous n'allons pas faire des bons chiffres et nous n'allons pas faire une rentabilité qui m'a habouhna. D'où l'importance du digital. Le digital, il élimine les intermédiaires. Donc nous avons nos propres hôtels, nos propres avions. بقى كان باش نمسوا الكليون فينال في دارو ونجيبوه avec ce qu'on appelle le package dynamique. Vous choisissez l'hôtel, après vous choisissez un vol Tunisair ou la Nouvelle Air et on arrive à ramener le client وحدنا. هنا المشكل وين؟ le produit موجود كما تشوفوا. ce qui reste c'est la stratégie digitale اللي من عام 2001 نحكيو على plateforme nationale touristique. Jusqu'à maintenant, nous avons un site qui s'appelle Discover Tunisia, qui n'est pas transactionnel et qui ne fait pas de visite parce que, quand vous avez une présence sur Internet, il y a tout un travail qui se fait pour ramener des millions de visiteurs et pour que ces visiteurs se transforment en clients qui réservent ou ils khalsou flous ou ils jouent au Tunis. Donc, il y a un manque flagrant. Une absence كبيرة sur la toile. Donc, malheureusement, jette l'internet. والترع هذا ما طلعناش فيه. خلينا booking.com واكسبيديا hotels.com كي نو اي لاست مينوت وبرومو فاكونس اللي هما شدوا لا بلاس ولا هما يجيبوا لنا الكليونات. دونك من الديبوندونس اوتور اوبيراتور à la dépendance des mastodontes كيما booking كيما hotels.com qui ont repris la relève وحنا قعدنا absent. Donc يلزمنا notre propre plateforme nationale اللي les acteurs نتاعنا كل ينخرطوا فيها. Et aujourd'hui, il n'y a pas de secret. Toute la communication pour ramener du trafic, on a Google AdWords et Facebook Ads pour ramener du trafic sur un site. Donc, il y a le budget de communication avant le Covid, on parle de 40-50 millions de dinars, budget de communication de l'Office national de tourisme sur l'année. Donc, le budget, il faut consacrer 20% بالنسبة لي أنا, 20% si on consacre 20% mais le budget sur Google et Facebook Ads, on peut ramener des trafics et on peut ramener les clients vers toutes les plateformes les aujourd'hui sur Internet aujourd'hui. On a une dépendance au tour opérateur. On ne peut pas s'en passer du tour opérateur du jour au lendemain. On aura toujours besoin des tour opérateurs. Mais je dois me préparer à d'autres faillites dans le futur. Donc, il نجيب les clients avec mes propres moyens en tant que destination. هذا ايش حبيت نقول. Donc 3 points, je récapitule. Le transport aérien, حلوا العقدة نتاع الترونسبور aérien بالنسبة لتونس, la mise à niveau du Tunisair et l'ouverture du ciel en parallèle. Numéro 2, mise à niveau de la destination بالوتلة نتاعها بالمطارات نتاعها بالترونسبور intérieur. Et 3, donc mettre un pied dans le digital une fois pour toutes, mais prendre la chose sérieusement. C'est le vide. Aujourd'hui, في الوزارة بتاعنا في l'office tourisme, il n'y a pas de stratégie digitale. ما ثم حتى استراتيجيه. ثم سيت ديسكفر تونيزيا موجود, il est en ligne, mais كان يعمل فهمتني 1000 فيزيتور جور باهي. اور يلزم يعمل 1 million de visiteurs par jour. فهمتني ولا. Voilà. Donc هذا ايش حبيت تقول. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Et merci pour votre attention. يسرى مرحبا بك مدام يسرى فقيه. لا رولونس ما نعرفش تبعت من الاول
voilà là, et je viens de l'expliquer. Il y a 3 axes qui m'apportent. Le transport aérien, la mise à niveau de la compagnie nationale est trouvée une issue par rapport à la crise et l'État tunisienne aujourd'hui. Ça dure depuis 10 ans. Et numéro 2, donc l'ouverture du ciel, ce qu'on appelle l'open sky, permettre à des compagnies agressives ou commercialement où ils ont fait leurs preuves sur d'autres destinations et d'autres villes touristiques في العالم. 2, donc la mise à niveau de l'infrastructure touristique في تونس نبداو من الوتله ونكملوا بالمطارات واللي روت واللي بور نتاعنا واللي ريستورون والبارا توريستيك والعالم هذاك كله. Et 3, donc le digital. Aujourd'hui, avec l'outil digital, on peut échapper à la dépendance que nous vivons vis-à-vis des tours opérateurs étrangers. Les seuls les touristes, très peu de touristes d'une manière individuelle via leurs propres moyens. في المغرب مثلا les 5 dernières années كل عام يعملوا moins de touristes via les tours opérateurs, mais ils font plus de touristes au départ de la France. Le nombre de touristes les JO via le canal des tours opérateurs, mais Z d'une manière générale, il y a une bonne partie de touristes, soit les JO à la EasyJet, au Ryanair, ou JetBlue, c'est une filiale low cost de la compagnie Royal Air Maroc. Donc, du coup, donc il y a vraiment une dynamique كبيرة برشا في المغرب بالنسبة لنا. احنا قعدنا كونسيرفاتور، قعدنا معناها pour sauver les 4000 emplois de Tunisair. On a empêché le pays de créer des milliers d'emplois dans d'autres secteurs. اللي هو التوريزم، mais tous les secteurs اللي هما عندهم une relation معناها directe et indirecte avec le secteur touristique. Vous savez, quand le tourisme marche, tout marche. Quand le bâtiment marche, tout marche. Mais في تونس quand le tourisme marche, tout marche. شوفوا les crises نتاع 2015 نتاع الفلاحة والسنه زاد ils vont revivre la même chose. يبزعوا في الحليب، يبزعوا في المنتوجات نتاعهم على خاطر le prix a beaucoup baissé، خاطر le marché intérieur n'arrive pas à engranger la demande، خاطر quand les hôtels vides اللي هما ياخذوا une bonne partie de la production نتاع الفلاحه يبدو مسكرين ولا très peu de clients. Donc il y a un problème, il y a une déstabilisation de la production نتاع الفلاحه نتاعنا، وغير ça représente un gros problème. والتوريزم aujourd'hui المشكله في تونس ما نعرفوش الدوله نتاعنا شنو تحب. Les investisseurs depuis 10 ans presque ما حطوا حتى فرنك ولا très peu et pas d'investissement étranger parce que on ne connaît pas النوايا نتاع الحكومه نتاعنا. يجي تحكي معهم يقول لك هكا ما سكرنا لكمش الوتله بارك الله فيكم. معناها سي با une question نخلوكم تخدموا، non, mais vous devez avoir une vraie stratégie sur les 20-30 prochaines années pour faire de la Tunisie une vraie destination touristique. ولا نبطلوا نقولوا ما نعملوش سياحه، نعملوا حاجه اخرى. مي سي اون فير دو توريزم، لو توريزم يحب لي كباري، يحب لي ليبرتي انديفيدويل ريسبكتي، يحب الخروج في الليل، يحب لي ريستورون دو تري هوت غام. تو كنشدوا la grille نتاع معناها la catégorisation des restaurants في فرنسا، معناها نعرفوا اللي ثم الجيد ميشلان هذايا كي كلاس لي ريستورون من 1 étoile à 3 étoiles ميشلان. كان نجيو نحوسوا في تونس ما نلقاو حتى ريستورون ايطوالي عنده ايطوال ميشلان. وهذايا كونت اون ان بي تورستيك عندنا مشكل كبير برشا. معناها لازم نطلعوا في الجام في الجاسترونومي. اون دوا فريمون نعملوا برشا حاجات، ما نقعدوش في تسطيره وكعب حوت. لازم نعملوا لا جاسترونومي. كان نمشيو لتوزر اللي هي ديستيناسيون تورستيك، ان كليون في اي بي يهبط الميزون دوت ولا الانانتارا غاديكا، يحب يخرج في الليل هو مرته، ما ثم حتى بقعه تنجم تخرج باش تتعشى انت والمدام تاعك كي توصل. وهذايا on ne peut pas faire du tourisme comme ça. On va pas dans un hôtel pour rester dans un hôtel. On veut découvrir le pays. نحب نطلع انا في Uber، j'ai pas d'Uber. ما تطلع في تاكسي ماشي مليفه. Vous avez ce choix ولا ce choix. معناها tu ne peux pas prendre un Uber. Ça c'est ou كيف les produits qu'on importe. On ne peut pas aller dans une destination touristique تحترم aujourd'hui
وتطلب البرمان تقول له نحب كورونا، يقول لك ما عنديش كورونا، عندي سلتيا وعندي هاي كان. هذا نتحش معنا كي نحكيو حكايات كيما هكا. مي التوريزم سي سا، احنا نعملوا في التوريزم متحشمين خايفين. تعمل التوريزم ولا ما تعملش، يا با ديمي ميزور. لي ديمي ميزور يوصلونا الكوارث كيما هذه. ان بروبليم دو رونتابيليتي. لي زوتيل ne peuvent pas معناها جوانحهم معناها مخصوصة. Vous savez que في دبي كي تبى تحوس في اوتيل vous avez 40 nationalités qui travaillent dans l'hôtel. نجيب لي ميور اللي يعملوا كعبه بيتزا فالابل من ايطاليا خاطر يعرفوا يعملوا بيتزا، نجيب لي ميور اللي هما في الاكوي وسوريان كيما جماعه الفلبين، نجيب لي ميور في الكوجينه من الهند ومن باكستان اتسيتيرا اتسيتيرا. معناها هنا l'hôtel في بالك un hôtelier aujourd'hui peut dépendre de l'humeur d'un serveur. في الصيف هكا كثرت عليه الخدمه، كثر شويه ستريس، تقلق وطيش الصحن ومشى يروح وخلى لو سيرفيس ماكل بعضه اون بلان ايتي، ويقعد مدير لوتيل ولا مولا لوتيل خايف ويسيس فيهم وكذا. معناها هنا مش باش نشيطن جهه على جهه، مي سي فري كو دي كوتي دو سيرفور زاد نجي معاه هنا دون لا ميزور و هو ولا اورجودي يخدم في خدمه ما فيهاش مستقبل على خاطر لا بريكاريتي. لكن انا سيرفور ونعرف نخدم لو 15 اوت ونعرف لو 31 اوت باش يقول لي لوتيل برا روح على روحك، مانيش باش نعمل المجهود نتاعي ونخدم للمؤسسه ونرد بالي على الكليون باش نبدا فادت ومانيش موتيفي. دونك راك معناها تجي منا تجي تلوم تعذر كيف لوتيلي. دونك جوانحهم ماهيش مسيبه. Donc côté produit, je ne peux pas importer ce que je veux pour donner dans l'assiette du client ce que je veux selon les normes internationales. Et du côté du service, donc انا نقول اللي يلزم نجيبوا شويه دي سالاري من برا، على الاقل نعطي ان كوتا بور لي زوتيل 10% من الكوتا دي سالاري نجيبهم من برا. Ça va faire un transfert de savoir-faire. ونخلي je crée une dynamique, une concurrence entre les nationalités باش نجموا نقوموا بالسياحه نتاعنا. خاطر aujourd'hui انا نقول لك ثم عباد دي تري بون كوزينيي يمشي للباترون تاعي يقول له لقيت انا خدمه في السيكوريتي، سامحني راني باش نبدل السيكتور. يقول له علاش كيفاش؟ خاطر يقول له في السيكوريتي جي 12 سالير وسور مضمونين، وفي لوتيلري دونك جي 2 3 موا وبعدين نقعد نلوج على خدمه. ما نجمش انا نخلص كرا سيغ 12 موا، ما نجمش نوكل صغاري ونقريهم سيغ 12 موا. دونك برشا مشاكل. اور كيما قلت لكم بكري لا سيزوناليتي اللي هي تري معناها بيزونت في التوريزم تونيزيان. الطقس نتاع برشلونه ولا نتاع كان ولا نيس موش خير منا، اللي هما ils ont une saison plus étalée que nous. Donc هنا كيف قعدنا محصورين في التوريزم بالنهار. or nous avons des richesses ترعب الداخل من تونس. Quand vous prenez Beniptir, par exemple, le spot de Beniptir, تشد مصورة كاميرا et vous comparez avec l'infrastructure de Bali, ماناش بعد برشا. بالي تلقى des hôtels qui se vendent à 1000 € la nuit، وفي بنيمتير وعين دراهم لا بوتي وكل جبولات وكل لي لاك signe de misère chez nous et signe de richesse dans d'autres destinations qui ont su utiliser la faune et la flore نتاعهم et l'infrastructure اللي عطاها لهم ربي. Nous avons des spots يعملوا 66 كيف، que ce soit جهة les montagnes في النور ويست، que ce soit تهبط جهة الحجر كما نقولوا وجهة الآثار في دقة. دقة aujourd'hui qu'est-ce que Douga fait comme recette touristique à Tunis? Combien d'impôts paye Douga et Tunis avec un patrimoine? Douga c'est les ruines le mieux protégées dans le nord de l'Afrique, et un hôtel في Douga 2 étoiles qui n'a pas été rénové depuis 20 ans. وهذا مصيبه، هذا كارثه. كي نشوف دوتر ريجيون في العالم فيهم لو 1/10 de la richesse de Douga ويعملوا 100 fois plus de recettes, je me pose vraiment la question. Arij Hishri, my favorite agency travel, يعطيك الصحة, c'est très gentil, merci beaucoup. Quel est le rôle joué par les maisons d'hôtes? C'est une très bonne question, si Hamza, يعطيك الصحة. Donc le rôle joué par les maisons d'hôtes, moi j'appelle ça le tourisme alternatif. Le tourisme alternatif, tout ce qui n'est pas hôtel classique. Maison d'hôte, mais toute l'expérience autour de la maison d'hôte,
كي نمشي ميزون دوت في الكاف مثلا ولا في سيليان ولا غيره logiquement je vais parler avec les gens qui gèrent la maison d'hôte, les propriétaires de la maison d'hôte. Je vais déguster la cuisine et le culinaire de cette région-là. Je vais découvrir ce qu'il y a dans la zone. منين العباد تعيش كيفاش تتعامل شنو لو كليما سوسيال comment les choses vont وهذاك هي la vraie richesse du tourisme في العالم وهذا ce qu'on appelle le tourisme زاد vert écologique éco-friendly اللي كيما قلت بكري احنا ديما نجري ورا لو نومبر دو توريست et le nombre d'entrées انا كان جيت في بقعتهم نقول je ne veux plus de touristes نحب نقف 9 مليون يزي خاطر في جربه مثلا انا من جربه كي تهبط لحومه السوق اون بلان سيزون ما تلقاش من تتعدى معناها سي بوشي on ne peut plus marcher parce que il y a trop de touristes mais trop de touristes qui ne consomment rien ولا très peu وهذا ما حسناش به انا je pousse vers le panier moyen معناها كان ثم استراتيجيه لازم نخدموا عليها اللي هو les 10 prochaines années, je dois doubler la recette moyenne par client كل عام. Au lieu d'avoir le double des clients, je dois avoir le même nombre de clients, mais je change de type de client. Mais pour changer de type de client, ou le client qui dépense plus, qui m'a dit comme Bakri, pour relancer le tourisme, il y a le transport aérien, il y a beaucoup plus de clients via l'aérien. ويلزمني نعمل ميزه نيفو دو لا ديستيناسيون تونيزي كيما قلت لكم نبداو من الوتله ونبداو من البارا توريستيك ولي ريستورون ولي لو ترونسبور انتر فيل اي لي زيروبور نتاعنا اللي هما ما عندناش اكوي فيهم باهي كي يبدا ان كليون دان سيغتان نيفو اي لو ديجيتال كيما قلنا باش نربطوا toute la production que nous avons avec le client final sans passer par des intermédiaires. Donc le rôle joué par les maisons d'hôtes il est très important. خاطر انا نضمن لك اللي كي نمشيو للتريب ادفايزر اللي سيت نتاع ويب 2.0 vous allez avoir les meilleures notes. خاطر quand vous donnez une bonne note sur une institution touristique, vous donnez indirectement une bonne note à la destination. Donc j'imagine les maisons d'hôtes, ils ont un rôle important qui permet à la destination de relever l'image vis-à-vis de l'étranger. Le tourisme il est très sensible à l'image. Vous avez une bonne image, je book et je viens chez vous. Vous n'avez pas une bonne image, تعملش أقوى marketing في العالم, tu ne peux pas drainer des clients. C'est impossible. Aujourd'hui, كل شيء مفتوح. نجم تعمل des photos qui datent de 10 ans, تعمل تزين وتزركش etc. لكن si sur les sites communautaires comme TripAdvisor ou Holiday Check ou غيره, les gens ne disent pas de bien de vous, donc vous n'allez pas avoir des clients. Donc, ce n'est plus une affaire de marketing, c'est une affaire de produit, où le produit, il faut être très sérieux et il faut chasser les virus. Mais dans le secteur des virus qui tirent la destination vers le bas. Quand je fais vivre un client un cauchemar, où il y a des réseaux sociaux, اللي بناو 10 hôtels à côté, ينجم يجي يكسروا un virus dans le secteur, اللي هو كل كليون يجي يعيشوا ان كوشمار. وهذوما لازم نردوا بالنا. وهنا الاوفيس التوريزم تاعنا بالمرصاد لوجيكمون, وعندنا اوتون معناها d'inspecteurs qui essaient le maximum d'éliminer ce genre de virus. Donc Madame Faten Benaïs me demande de donner un petit mot sur la formation. La colonne vertébrale de n'importe quel business, si on n'est pas formé, on ne peut pas fournir une prestation valable, et la gestion hôtelière. Aujourd'hui, c'est pas pour vous décourager, mais ثم حاجات لازم تتبدل في تونس, c'est vraiment urgent. Le secteur touristique aujourd'hui, aujourd'hui, avec le futur salarié, les gens qui vont travailler dans ces secteurs-là, les hommes dans des écoles, aujourd'hui, que ce soit FICI d'Edrif, ou la FLHC, un master tourisme, qui m'a fait l'ESC, un master tourisme aussi. لازم نعطيهم شويه طموح الناس هذوما وشويه دي زون بوزيتيف. راهو سي فري اللي تعمل جوسكا مانتنون
ثم الباهي لكن ثم برشا خايب. ونحن on compte sur des jeunes comme vous اللي هما باش يبدلوا le paysage. وانا je passe souvent dans des universités, je fais des interventions وفي الاخر تاع les interventions يجوني les jeunes كي نبدا نحكي معاهم نشوف اللي عندهم vraiment un niveau, ils sont éclairés ويعرفوا فاش غادي نحكيو ويعرفوا وين يحبوا يمشيو. Donc on compte sur vous pour changer le paysage les 20 prochaines années. Et c'est pas difficile. Maintenant, aujourd'hui, avec le digital, avec Internet, avec YouTube, on voit tout ce qui se passe à l'extérieur. On voit à travers des vidéos les expériences clients vécues. Qui m'a fait Mykonos, qui m'a fait Bodrum, qui m'a fait Phuket, qui m'a fait Marrakech, qui m'a fait Cancun, Mexique. Donc, on peut tout voir. Donc, هنا عندنا مشاكل من الإدارة بتاعنا اللي هي ما زالت أركايك et anti créativité. تو عندنا هذه مؤسسة اسمها لابال في تونس اللي هي هذه حسب الوتلة ما يحكيوا لي معناها أي حاجة تحب تعملها على البحر حتى اون ليجي on a des معناها des contraintes كبار وكي تمشي انت لديستيناسيون كيما المالديف ولا غيره تشوف ce qu'on peut faire en bord de mer avec les pontons, avec des restaurants في الماء avec du léger بالطبيعة. Je vais pas faire du béton armé على الشط ماهوش باهي انا هذاك الفر شو اسمه الليتورال بتاعنا. دونك هنا يلزمنا المخاخ تتبدل ونسيبوا لا جونيس بور عندها بوكو ديدي pour prendre des initiatives. Quand on est dans le statique, on est dans معناها aujourd'hui اللي يعمل حاجه باهيه وتبدا فيها شويه ديفايونس يدوروا عليه. معناها ما ننصحكم عادش تشوفوهم هذوما لي زومب نيجاتيف كي كون فيت كيلكو شوز دو بون وفيه شويه نواقص عملوا فوكس على le bon côté يهديكم. Et la gestion hôtelière en Tunisie, donc aujourd'hui des vraies opportunités وتونس يلزمها ان جور او لوتر تقوم بشين اوتيليير اللي نعمل على لي جون اللي يقراو تو في التوريزم كيما لي اسبانيول كيما لي فرونسي كيما لي انجلي كيما لي فرونسي qui ont créé des chaînes nationales et grâce à leur qualité et grâce à leur خاطر ثم derrière chaque une chaîne hôtelière ثم ce qu'on appelle un concept. والكونسيبت يجي بالمخ والماتير غريز مش بالبيتون عربي. انا نعرف دي شين اوتيلير في العالم ما يملكوا حتى اوتيل نو اوكان اوتيل ما عندهم لا ماتير غريز. العباد تبني يفون لو سال بولو وهما يفين يمسحوا ساقيهم يلقوا اوتيل حاضر يحط لونسيني نتاعو ويبدا يقبض في الرويالتيز وياخذ فلوس تاع الفرانشيز. بوركوا باسكو سي دي جون كي اون ان كونسيبت كي اون معناها ان ستيل دو في وبعدين عندهم لا ميتريز دو ديجيتال. Et aujourd'hui, تبدا عندك اوتيل ما عندك ما تعمل بيهم بالتعميم. Comme vous avez la matière grise, vous maîtrisez le digital et la communication online, le marketing online et le viral العالم هذاك et vous et à travers du marketing equity ou de la communication institutionnelle on assoit une marque au bout de quelques années ونولي ناخذ فلوس à travers le monde et وانا ما عندي حتى اوتيل ويصوروا في برشا فلوس. Donc c'est dommage. Donc احنا عندنا لي زوتيل احنا عندنا الارض نتاعنا عندنا الباتريمون نتاعنا اي لا بتيت كوش اللي هي الاربع فرنك الزايدين اللي باش نصرفهم باش نجم نجيب الكليون اون لا ماتريز با اون سو باز سور دي مارك اترونجير باش يجيبوا لنا الكليونات. وهذا اللي نحبوا يتبدل. نحب بالعكس اجوردي نحب اون مارك تونيزيان تخرج من تونس باسكو عندها كونسيبت وخمت وعندها اون فيلوزوفي comment un client peut vivre au sein d'un hôtel. هذا اللي نحب les 10 prochaines années les 20 prochaines années des jeunes de chez nous يخرجوا اللي هما يقراوا aujourd'hui في gestion hôtelière ويعملوا في des formations ان شاء الله نقوموا بحاجات كيما هكا dans le futur. Et merci beaucoup.